آج پروٹیسٹ وکلا برادری نے کیا۔ وکلا نے نعرے لگائے کہ عدالتوں کو، عدلیہ کو آزاد کرو۔ کیا مقصد ہے؟ ایسے مقدمات کے اندر ضمانت دیں جن میں ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا رول نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، بالکل قطعاً کوئی مقدمات کی بنیاد نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے کے اندر پاکستان کی عدالتی نظام جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ہے۔ پاکستان کے عوام انصاف سے محروم ہو گئے ہیں۔ سر، جو موجودہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو اسٹریٹجی اپنا رہی ہے، جو پلاننگز کر رہی، پروٹیسٹ، احتجاج، آپ کو لگتا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں؟ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اچھے وکیل ہیں، وہ اچھے سیاستدان نہیں ہیں، ان کو سیاست کا بالکل بھی نہیں پتا، اور جتنی وہ پلاننگز کر رہے ہیں وہ ناکافی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ جو قیادت ہے یہ بالکل نااہل ہے اور خان صاحب کو رہا نہیں کروا پائے۔ سر، آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، قانون دان ہیں، پنجاب بار کونسل کے ممبر ہیں، موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو جب 3.5 سالہ ٹینیور عمران خان نے گزارا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو لائرز ہیں، جو وکیل ہیں، اس وقت کیوں نہیں نکلے؟ اس وقت عدلیہ آزاد تھی، وکلا کو یکمشت نکلنا چاہیے عدلیہ کی آزادی کے لیے، تو کیا وکلا بھی دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہوئے ہیں؟ ایک سچا اور کھرا لیڈر بڑے عرصے کے بعد، قائد اعظم کے بعد عمران خان ایک سچا اور کھرا لیڈر اس قوم کو ملا ہے۔ 17 سیٹوں والے جو فارم 47 کے ذریعے آگے بیٹھے ہیں، یہ بالکل غلط لوگ ہیں۔ خان صاحب سے زیادہ قربانیاں نہیں ہیں ہمارے بچوں کی۔ خان صاحب کی 600 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں فیاض شرازی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی سے متعلق مقدمات میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے 8 مقدمات میں جو سماعت ہے وہ خارج کر دی، اور جو ان کی ضمانت کی درخواستیں تھیں وہ خارج کر دی۔ اس سلسلے میں وکلا برادری پروٹیسٹ کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں ارشد علی مہار اور سابق ضلعی صدر چودھری طارق ارشاد خان صاحب کی زیر قیادت آج یہ پروٹیسٹ کیا گیا، احتجاج کیا گیا۔ میاں ارشد علی مہار صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، بڑی مہربانی۔ میاں صاحب، یہ جو آج پروٹیسٹ وکلا برادری نے کیا، وکلا نے نعرے لگائے کہ عدالتوں کو، عدلیہ کو آزاد کرو، کیا مقصد ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ شرائع صاحب، آج کے ہمارے احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی 8 مقدمات کے اندر ضمانتیں، ایسے مقدمات کے اندر ضمانتیں جن میں ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا رول نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، بالکل قطعاً کوئی مقدمات کی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے باوجود کل ڈویژن بینچ نے 8 مقدمات کے اندر 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب کی ضمانتیں منسوخ کر دی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، ضمانتیں خارج کر دی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ آزاد عدلیہ نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے کے اندر پاکستان کی عدالتی نظام جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ہے۔ پاکستان کے عوام انصاف سے محروم ہو گئے۔ اس آج کے احتجاج کا ہمارا جو مقصد ہے، ایک تو 26ویں ترمیم کو ختم کیا جائے۔ 26ویں ترمیم کے ذریعے جو بانجھ پن کے عدلیہ آئی ہے، یہ عدلیہ جو بالکل آزاد نہیں ہے، اس کو آزاد کیا جائے تاکہ پاکستان کے عوام کے حقوق کی حفاظت ہو سکے۔ ہم نے آج کا احتجاج خان صاحب کی غلط ضمانتیں خارج کرنے کی وجہ سے، خان صاحب کی رہائی ان کا حق بنتا ہے۔ ان کو امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ہیں، پاکستان کی قوم کی آواز کی ترجمان ہیں، امید ہے پاکستان کی قوم کی امید ہے، ان کو بلا وجہ پابند ثلاثت رکھنے کے خلاف آج کا ہمارا یہ سر، جو احتجاج ہے۔ موجودہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو اسٹریٹجی اپنا رہی ہے، جو پلاننگز کر رہی، پروٹیسٹ، احتجاج، آپ کو لگتا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے پوری قیادت پوری کوشش کر رہی ہے۔ اس کے اندر یہ جو ہے نا، افواہیں چل رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی دھڑے بندی ہے، بالکل نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی گروپ ہے۔ خان صاحب ہیں، خان صاحب رہنما ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو خان ہے وہی پاکستان تحریک اچھا سر، انصاف۔ بتائیے گا کہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اچھے وکیل ہیں، وہ اچھے سیاستدان نہیں ہیں، ان کو سیاست کا بالکل بھی نہیں پتا، اور جتنی وہ پلاننگز کر رہے ہیں وہ ناکافی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ جو قیادت ہے یہ بالکل نااہل ہے اور خان صاحب کو رہا نہیں کروا پائے گی۔ تو ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف کو نہ چھوڑتے۔ اب ایک بندہ کھڑا ہے، کوشش کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہا۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ عمران اسماعیل خود پریس کانفرنس نہ کرتے۔
अच्छा सर, एक चीज़ और उन्होंने कही है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो यूट्यूबर बन गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे, इमरान खान के नाम पे डॉलर्स कमा रहे हैं और वो यूट्यूबर बन गए हैं और अपना फेम हासिल कर रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए ये जो कोशिशें हैं ये काफ़ी नहीं है कि खान साहब इन कोशिशों से वो रिहा हो पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर कोशिश करेगी, पाकिस्तान की क़यादत तहरीक इंसाफ की क़यादत हर कोशिश करेगी, एहतजाज करेगी, अदालतों के अंदर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के सारी आवाम चाहती है खान रिहा हो। ये बाकी यूट्यूबर वगैरह ये तो एक इश्यूज पैदा किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप ये बताएं कि अगर एक सामने जज बैठा वो आज़ाद ही नहीं है तो आपने तो इंसाफ मांग रहे हैं। ये तारीख इनको ये कहेगी कि आपने जुल्म किया है। हम तो तारीख एक लिख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तारीख, आज़ादी की तारीख लिख रहे हैं। सर, आप सीनियर एडवोकेट हैं, कानून दान हैं, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं। मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए आप अभी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद नहीं है। तो जब 3.5 साल टन्योर इमरान खान ने गुजारा, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, उस वक्त क्यों नहीं निकले? उस वक्त अदलिया आज़ाद थी, नहीं, उस लोगों वक्त को इंसाफ मिल रहा था। आपको पता है कि उस वक्त 26वीं तरमीम नहीं थी। उस वक्त जो है वो अदलिया बिल्कुल आज़ाद थी। अगर किसी जज ने अपने ज़ात के हद तक किसी के साथ इंसाफ नहीं किया तो उसके अंदर किसी किस्म का और किसी का कसूर नहीं है, कोई हुकूमत का जबर नहीं था। इस वक्त 26वीं तरमीम के नतीजे के अंदर अदलिया बिल्कुल बैठ गई है। आप कैसे सोच सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट ये बिल्कुल आज़ाद नहीं है? हम तो 26वीं तरमीम के खिलाफ भी आज निकले। खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन हो सकती है? क्या आपको लगता है? आपका जो सियासी आपका एक है ऑब्जर्वेशन क्या? अब खान साहब के खिलाफ कोई केस तो है नहीं। आपको पता है ये 8 मुकदमात के खिलाफ खान साहब के खिलाफ सिर्फ इमा का इल्ज़ाम है, इमा का सिर्फ। और जो प्रिंसिपल अक्यूज उनकी बेल हो चुकी है, इमा वालों को बेल उन्होंने खारिज कर दी है। तो इंशाल्लाह एक कल केस लगा हुआ है, जल्दी खान साहब रिहा खान होंगे साहब, इंशाल्लाह। आप सर बड़े अग्रेसिव थे, पसीने से शराबूर नारे लग रहे थे, खान साहब को रिहा करें, अदलिया को आज़ाद करें। आजाद करें। तो सर एक बड़ा आपका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी निकल आती है। तो क्या लग रहा है कि लोग, आप अभी बात हो रही थी कि वुकला को यकमुश्त निकलना चाहिए अदलिया की आजादी के लिए, तो क्या वुकला भी दो धड़ों में तकसीम हो चुके हुए हैं? नहीं, वुकला का मतलब एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक नहीं, इंसाफ की, कुछ लोग नून लीग एक के साथ खड़े हुए हैं। तरीके इंसाफ की बात आप ना करें। एक धड़ा है वकीलों के अंदर, एक आवाज है जो आइन के साथ खड़ी है, आज़ादी के खिलाफ खड़ी है, पाकिस्तान के अवाम के हकूक के साथ खड़ी है। एक गासिब लोग हैं जो चाहते हैं कि लोगों के हकूक दबा दिए जाए, आज़ादी ना दी जाए। अदालतों को इसी तरह 26वीं तरमीम के जरिए जो है वो अदालतों को बिल्कुल बेबस कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर। तो हमारा एक ही धड़ा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद। साबिक ज़िलाई सदर चौधरी तारिक इरशाद साहब से भी बात करते हैं। सर, आप हर जगह पे पहुंचते हैं, हर जगह पे मौजूद होते हैं। आज वुकला बरादरी ने प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है। आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक अरसा हो गया आपको, जी जी तो खान साहब की रिहाई आप देख रहे हैं मुमकिन हो सकती है? इंशाल्लाह जी। ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला के घर से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि एक सच्चा और खरा लीडर बड़े अरसे के बाद, कायद आज़म के बाद इमरान खान एक सच्चा और खरा लीडर इस कौम को मिला है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि खान जल्द अज जल्द रहा हो। 600 से ज्यादा दिन हो गए खान साहब को अरेस्ट हुए। सर, नून लीग तो बड़ी तनकीद करती है, आप जिस तरह अभी कह रहे हैं कि कायद आज़म के बाद इमरान खान एक बड़ा लीडर है, तो इस बात पे तनकीद करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ इनकी एक जो पार्टी है सोशल मीडिया की हद तक महदूद ये एक पार्टी है और इंतशारी टोला है। 8 तो फरवरी इसमें को साबित कर दिया पीटीआई ने, पीटीआई के वर्कर्स ने, पीटीआई के वोटर ने साबित कर दिया कि इमरान खान बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब हुए। जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में जी जी कहा जाता रहा ना कि जुल्फ़िकार भुट्टो बड़ा लीडर है, जी बिल्कुल। लेकिन वो मुजीबुर रहमान से बुरी तरह हारा था। खान साहब अल्लाह ताला के फजलो करम से ये 17 सीटों वाले जो फॉर्म 47 के जरिए आगे बैठे हैं, ये बिल्कुल गलत लोग हैं, इनको नहीं हुकूमत करनी चाहिए। अगर खान हार जाता तो वो बिल्कुल ऐसी हुकूमत के अंदर। सर, मुस्लिम लीग नून तो ये कहती नजर आती है कि हम लोगों ने ये हुकूमत ले ली, अपनी सियासत खत्म कर ली और मुल्क को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ये बात की है और पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि हम हलाक भी इसी वजह से हुआ है कि मुल्क बेहतर डगर पे चल सके। पीपल्स पार्टी वाले अब इमरान खान के बारे में अच्छी बात करते हैं, पता है आपको, जी जी इल्म है आपको जी। नहीं, वो तो खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएगा, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अल्लाह ताला
खान की हिफाजत करे। खान इंशाल्लाह दोबारा आएगा और प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना जी। चाहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है? बिल्कुल और मुतहद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यकजान है तहरीक इंसाफ। लोग आगे कुछ बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो धड़ों में तकसीम है और इमरान खान के नाम नहीं पे नहीं, कुछ लोग बिल्कुल सियासत गलत कर रहे हैं। गलत कह रहे हैं। हर बंदा जितनी किसी बंदे की कैपेसिटी है उसके जी। अंदर रह के वो कोशिश कर रहा है। जी जी पीटीआई का वर्कर, देखो पीटीआई के वर्करों ने जाने दे दी हैं, बिल्कुल दी हैं या जाने नहीं दी, बिल्कुल ऐसे ही या नहीं दी जाने, इसमें बिल्कुल कोई जाने शक दिए, है? मैं कह रहा हूँ जनाब जाने तो दिए, फिर बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला ये पार्टी दोबारा हुकूमत आएगी हमारी, और खान साहब दोबारा इस प्राइम काम के मिनिस्टर लिए, बनेंगे हाँ इंशाल्लाह आपका जरूर। दावा है या वैसे आपको नहीं नजर नहीं, आ रहा है? इंशाल्लाह जरूर जी। खान एक रब तवक्कल बैठा है, अकेला बंदा, सबके साथ वो मुकाबला कर रहा है, अंदर बैठ के मुकाबला कर रहा है। अगर बाहर छोड़ दिया तो क्या करेगा वो, बताएं ना क्या करेगा वो। बिल्कुल वो अल्लाह ताला के फजलो करम से इस कौम की उम्मीद की करना है, इस कौम के लिए। सर आपकी भी तो पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी है, आपके जो बेटे हैं बड़ी 6 माह तक कैद में रहे और बड़ी मुश्किलात देखी, कैदोबंद की सोबतें खान साहब बर्दाश्त की, से लेकिन ज्यादा कुर्बानियां नहीं है हमारे बच्चों की। खान साहब की 600 से ज्यादा दिन हो गए हैं खान साहब को अरेस्ट हुए। खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं। जी इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी।